दरबार था, शराबी बैठे हुए हैं, नामहरमों का मजमा है। एक मर्तबा एक मस्खरा यजीद के दरबार में खड़ा हो गया और चाहा कि यजीद को खुश करे। एक मर्तबा जालिम ने अपना इशारा सकीना की तरफ किया। अगर मसाए पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी ना होती तो मैं मर जाता, मगर ये जुमला कभी अपनी जबान पे न लाता। मगर आले मोहम्मद के मसाए पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इशारा करके कहता, अमीर इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे, इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। ये जुमला सुनना था, सकीना शहजादी ज़ैनब से लिपट गई और लिपट के कहा, फूफी अम्मा क्या अभी ये वक्त आ गया कि नबी दादियों को कनीजी में मांगा जाएगा, अली की बेटियों को कनीजी में मांगा जाएगा। एक मर्तबा लिपट गई फूफी अम्मा से। अरे जब उस मस्करे के कान में आवाज आई, एक मर्तबा उसने कहा, तुम्हारा अली मोहम्मद से क्या ताल्लुक है? अरे तुम्हारा नबी से क्या ताल्लुक है? एक मर्तबा अली की बेटी को चला आया और कहा, तुझे नहीं पता ये दस्त में कटा हुआ सर किसका है? तुझे नहीं पता ये दस्त में कटा हुआ सर किसका है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, मुझसे तो ये कहा गया है बागी ने खुरूज किया है। अज़ादारों ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा कहा, मैं हुसैन की बहन हूँ, ये दस्त में मेरे भाई का कटा हुआ सर है। अरे जालिम यहाँ मोहम्मद की नवाजियाँ है। एक मर्तबा उसने खंजर निकाला, अपने हाथ को काटा और कटा हुआ हाथ शहजादी के कदमों में डाल दिया और डाल कर कहता, शहजादी मुझे माफ कर दो, शहजादी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था यहाँ मोहम्मद की नवाजियाँ है। अज़ादारों दरबार में सन्नाटा छा गया। उस मस्खरे को बाहर निकाला गया और वही वक्त था कि यजीद ने अपने हाथ में एक छड़ी ले और छड़ी को हुसैन के दंदान पे मारना शुरू किया। हुसैन के दांतों पे छड़ी मारता जाता है और मार के कहता है, हुसैन तुम्हारे दांत किस कदर हसीन है। उसके बाद छड़ी को हुसैन के बालों में फेरता है और बालों में फेर के कहता, हुसैन तुम कितनी जल्दी बूढ़े हो गए हो, हुसैन तुम कितनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। अली की बेटी को जला लाया और कहा यजीद छड़ी हटा ले, खुदा की कसम मेरा भाई जवान था, इसे तो अकबर के मरने ने बूढ़ा कर दिया, इसे तो अकबर के मरने ने बूढ़ा कर दिया है। असीरों को शाम के जिंदान में मुंतकिल किया गया। अज़ादारों कई वाक़यात दरबार के हैं और मकसद से पता चलता है कि कभी जिंदान से दरबार में बुलाया जाता था। आले मोहम्मद की इज्जत और तकरीम में कमी की जाती थी और फिर जिंदान में भेज देते थे। तो फिर उन्हीं दिनों में सकीना कहती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे शाम के वक्त कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना शाम का वक्त है, सब अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। रोकर कहती है, फूफी हम अपने घर कब जाएंगे, हम अपने घर कब जाएंगे? मेरा दिल कहता है, शहजादी ने कहा होगा, सकीना हम तो चले जाएंगे, तुम शाम के जिंदान में रह जाओ, तुम शाम के जिंदान में रह जाओगे। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए और जिनके घरों में बेटियां हैं खुदा उनकी बेटियों को सलामत रखे। अज़ादारों शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस एक वाकया सुन लीजिए। साहिब मुंतखब तवारीख ने अपनी किताब में ये वाकया लिखा है और आज भी दमिश्क में इसके देखने वाले मौजूद हैं कि जिन लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा था उनको देखने वाले आज भी दमिश्क में मौजूद हैं। और ये वाकया बताते हैं, दमिश्क के बहुत बड़े आलिम थे सैयद इब्राहिम, उनके ख्वाब में सकीना आए और आकर का, सैयद इब्राहिम मेरी कब्र में पानी आ गया है, मेरी कब्र की मुरम्मत करवा दो। इमाम मूसी काज़िम की नस्ल में थे सैयद इब्राहिम, बहुत मुत्तकी थे। जिसे रास्ते भर पानी न मिला उसकी कब्र में पानी आ गया। 4 बेटियां थी सैयद इब्राहिम की, चारों के ख्वाब में सकीना आई और आकर कहा, अपने बाप से कहो हमारी कब्र बनवा दे, हमारी कब्र में पानी आ गया है। जब मुतवातिर ख्वाब में आई तो हाकिम शाम के पास सैयद इब्राहिम गए और सारा वाकया बयान किया।
کیا. حاکم شام نے کہا مجھے بھی بشارت ہوئی ہے کہ بی بی اشارہ دے رہی ہے کہ قبر کی مرمت کی جا رہا ہے. عزاداروں پورا حرم خالی کرا دیا گیا, چاروں طرف قناتیں لگا دی گئی کہ کوئی مرد یہاں پر داخل نہ ہو. کاش قناتیں شام کے بازاروں میں لگ جاتی, آل محمد کا تماشا نہ دیکھا جاتا. سکینہ کے روضے میں قناتیں لگ گئی, مردوں کو ہٹا دیا گیا. بہت رو گئے عزاداروں اس روایت پر, اور میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ روایت سال میں, آج پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ علماء بلائے گئے, ہاتھوں میں چابیاں دی گئی, کسی کے ہاتھ سے حرم کا دروازہ نہیں کھلا, لیکن جب سید ابراہیم نے چابی لگائی حرم کا دروازہ کھل گیا. اس کا مطلب ہے صاحب الامر کی اجازت تھی. سارے علماء چلے گئے, سید ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ ساتھ دمشق کی 500 متقی خواتین کہ تقوی میں ان کا جواب نہیں تھا, اور سید ابراہیم کی زوجہ کہ جو عالمہ بھی تھیں اور بہت متقی تھیں وہ بھی روضے میں داخل ہوئیں. ایک خیمہ سکینہ کے حرم کے صحن میں لگایا گیا, ایک خیمہ لگایا گیا. عورتیں چاروں طرف بیٹھ گئیں, سید ابراہیم کی زوجہ انتظار کرنے لگی. 1200 برس کے بعد قبر سکینہ سے پتھر ہٹائے گئے. جب قبر کھلی ہے تو سید ابراہیم نے کیا دیکھا, شہزادی نظر آ رہی ہے قبر میں کہ جیسے کوئی بچی باپ کے غم میں روتے روتے سو گئی ہو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ روتا. اب دنیا یہ بتائے اس پر بھی نہ رویا جائے تو کس پر رویا جائے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار دیکھ رہا تھا. کچھ لوگ کہیں گے زندان میں کوئی بچی شہید نہیں ہوئی, پروردگار نے حسین کی دلیل دکھائی ہے مظلومیت کی. سید ابراہیم کی زوجہ آگے بڑھی, سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور لے کر آ کے صحن میں بیٹھ گئے. سید ابراہیم نے پوری قبر کی مرمت کی, 3 دن لگے مرمت کرنے میں, اور عالم یہ تھا نہ کسی کو پانی کا خیال تھا نہ کسی کو کھانے کا خیال تھا. 3 دن تک کسی نے کچھ نہیں کھایا. ارے کوئی ہمارا مر جائے تو عزیزوں کے مرنے میں بھوک ختم ہو جاتی ہے, ارے جب سکینہ کا لاشا سامنے ہو تو پھر بھوک کیسے لگ سکتی تھی. قبر میں سکینہ کو لٹایا, دوبارہ قبر کو بند کر دیا گیا. اب عزاداروں سنو جملہ, 5 برس تک سید ابراہیم کی زوجہ ہوش میں نہیں تھی. قیامت کا جملہ کہوں گا میں اس موقع پر. 5 سال تک سید ابراہیم کی زوجہ ہوش میں نہیں تھی, اس لیے کہ سکینہ کو دیکھ لیا تھا. ہر عورت نے نہیں دیکھا تھا, زوجہ نے دیکھا تھا. پردہ رکھا گیا, ہر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. ارے دیکھتی تھی مگر ہوش نہیں تھا, سنتی تھی مگر ہوش نہیں تھا. جب 5 برس گزر گئے, کسی نے کہا کچھ بتائیے آپ نے کیا دیکھا. ایک مرتبہ ہاتھوں سے چہرے کو پیٹ کے کہا, ہائے سکینہ. ارے 1200 برس گزر گئے, تماچوں کے نشان, جلا ہوا کرتا, زخمی کان, اور ایک منزل پہ دیکھا سکینہ کے ہاتھ رسا